alaya isua ti ve nge ni hinu nui chu chiarang a ka khuilo wanga niang minin le zawa ka pa azui luta nang ma wang ka ti chona lama min potna ya kei ma wang ni ti kapome ma se nuam ti tu ero kei ma che ka ni lo ka biang a pe zo ka pa ron chuang wat mayang ka ti rol deuh thoina ron chuaka doctor nen an ti lom renga soitur hrelavin an bula kalau thu ve kur ka thin rim chan le ti to chan kha kalau thengin le dei to ani aleng rei lawa a howata na varanda thleng ka thla min lo suang to zuingem ka konga akut le lamin min chela ka chawlu tuk kamu hil zui wat don anui hak ron kun nia min fo wanga min ko alia tui takin le atlan liam tur chu ka thlir zui renga he pa hi kata nengi ani sexo em ni kanin kara hian om kamua kasil de wange kam tui lea zinga tho ma kangai si enge voin chan nuwa kan ti don class kan tran le to a school no pang kan thar le ta hian kain ria lengang thilei tro bokila ati chon kanui hak ni zan khan in ven na kan manglawa ma se pills min pek kha ka ya karai lo tura nga yang karai thei ri lo debo mani atlong pu le mai che pakhat thi buleta anronin pura khanu ka nala ku ang vela kar khat aliam le to an hospital mai ba ka ana aboi vein ron le na hun anei me ubik lawa ma se man chang ero chuan mi ron be ve renga I ho e mai thil eila tin scooty park zo nu chuan red paper lama kanin zoi chawa kan then tu na thil ei kan du ema wangin thil tui om nei kan re thei e mema mai che ei du rel ro chen om ngai lo anti khamole khongin pa zina avon abi ingara delia aron ho che pang kanui sak alak big mange kati don nge azei wang nge zeilo wang ni zo don ni abil pala hian amang itlur mai boxi mushroom soup chau mo kathil cha chu min ena adara san ak kathile tui lo lom lasino khatnen waitress chok kashila irai mi tinge mo karai ngotang dam doi ke thalom tin kanui ver vera kan thil cha te alo thlenga mong changin kan eya kei tui phian sia vet chau ka cha le rama solai mi panau pang kiu jeso mai chenau pang poso kapia mi panau pang le mai chenau pang mel thazet changkan mel tak apa ni om tak rum rut mai bula han thu chu kamela engtik ni emo na thatak kan ei ve huna chuan fa kan ei ve nge yang doctor nen khanin traim ka chen nu chu kamel zok engma soila vintil ka imol mola kha doctor kha ka zan mot thailo chan karil ro ariaka riaman ero choi tum ho si lo so kan soi haron langnol mai lom amel na lam chu ka hoya luang pui chu aron pen luta masia nuwa mai chia aron pen lut vea mi pa pakhat nen min mu lau zetin ka kuna mase mi ron muta thawi moni debora ka hoi chuaka ka bula nui sung in ron ding akal pui ti chu an ron ding vea bro khoilam chicks nge chupa chu kamel shok anui suk ringot an mei che kal pui chu abial nu lui kha ania min mel no lo le ngala ka thian nu ni hi ati chon soi fi thiam si lo hian kanazok ma se thu dikani a thian nu satli achia kanin kar engma om ri lo in ngai zon tu lo tu chu keima kani marota kutaron phara kalau banwat debora kakutsu kadu ain achel rai mama kan lo join ve thei cheungem hensam do kan te them hi kan ling lawang karel tramania ewa dangu chunu chu ke nok mai kadua tlong pui chu hensam ti na kawa mase ko tu pa ber chuan poyeti hau silo feeling singamo hala nei ti na zana kalau lengang kadara achela kan nai don kha tu na zet zong chunu chu rum zetin kamila ka thaunul kaiman
ka chu don chon ka pe a nu nuin mi ron zui ve boka reilo te nuwa anui sung ang le ngala inge kha doctor kha zertir na apek lak thu soya kan dui war wara atel lo hi chon engma kanilo nu nui POV de boy chu thin rim zatin restaurant atangina chuaka abil pa ni mai tor bula mai cheding chu room zatin kamela ingei lo boy ve chena min ngai zong chu pui hin gomi ti mi shre sho mai izak lavea kabil palui ni hi kanin ngai zong le watang ati chon ka sa ve zak I chul ko har nem tu turi nei nange tlong pui le athian pa chu an noi suk zongi tin ka sam dot lai chu ron bana tuma anung zanga kanama do ka na bo rok rok enge chul ko har ka sam hi khoi tum to reng reng so imonga ka no tot mayang ka thian nu le abial pa in kara lein rul to box suang che shri shre mai ka be kala a ka thian nu ka zui ve wata Deborah POV Laulut koila gospel athil min lo hon ka mong che alat lai chelawa kanina aran lenga phekok chu ka mua abun china abun tok ve chi abun chele wat don ni hi ka hodon kina ka lo biang che khalchak wak su ka bianga aran fob zo asam buang thar akong thlenga sei kirdeu chet chu ain me leya asang lu tuk lo bok nen akal na pianga samseni tinan rechina tlong puyang ei point samseni atini kha sofa ka thua phone ka khoya tlong puyam sei chom nol ala sin ke na dar ni dei ni tuna dar thumari to mal somzawi wanga ngai dam dil na vel tele zanaron kaltur tho vel ani a kalau mude yang mole mamboy inom sam lovim ni kalu na dewa choi kham chon roma kalu chau ngala kamude ka phone ka ofa tuizetin kamuang ruasur don bok ko avod de sur mai idam lawem ni ka phuzok ka khumbula chon tlong pui aron thua ingei ronti ka thu chuaka kalo leng don ka li kha dam doi em inui ni dam lo thu soya ka zia mayang kanuin karuma aron tir chauti na emni kanu zeile lu tukhi chu tukver lam ka hoya ru asur to animo ei tur kalokin chia tin mo motui mel tak impact lap chu aron phora ei chak lu tuk ma se ke ei chak lo dirani ke chak ri lo min ngai to mel takin min mela khamit min kha kashia khuma aron lona min ko a ka komsira laptop chu laina ona ingemuni amet chuaka movie pakhat amet chuaka ngoi ringin kan ena akha token min fob le zok thina achang tu pa chu doctor ania hausatak chang tu no ero lunglam natna nei ania adam lo awangin ana tho zom theilawa ma se abula chu doctor chu aom renga a en kola aom chilhi ani topa ati thei zong zong ati saka maselung chi thak lai ero atopa achang tu nu chu athia achang tu pa tor na lutuk chu ka khongaya ka tra puya movie mai ni se kati atakani chonan don lutuka khawat na the ngilin akonga ka ko a ka chi pa a fo wanga a movie is 2005 day mi to khalom based on true story achang tu pa hi ka khonga e amei che hi mangai sia kati chon min ko lua achang chon in mangai turin kanin tonga in thring turin kanin kalsan atol le si ani min koida ka min fo wanga kan nuti akut ol lamin hum wanga ka kor chana mizia ka bil no ti soiche ka chak ji rilawang tinge graduate khiranga ya ka se to big lole ibil nu ni taila enge de wak chongang engkim chuwang chon tu na train ka bial nu ini to chon ibil pa ka ni ang voi ni chin chero November 29 2019 kanui saka min bem dan chu ka Xavier lo thiang lama hi chuan ma sei tan chon ka Xavier wang khuma nen kanui hak
min koi mua kanom dan chu kanoin miron mu se chu a treu ring le ngotang le ka honge night lovin karon kala kong kartling ka thla ka enu wang pathian da ma saber ro inuna chona dota inu le pa chon a pathum na ina chon a to bera keima kein ko ka anui sup ole mutuyo ka chala afo wanga atlan liam thleng ka thira ka thin nge kalung zon hi vi zo kang me hian aran na win tu ka tinge muni tun lai chu heti hian ka om zeu mai in entir ka ngai don ani nu tun lai chu ka thin nge kalung bor vel hi aron na le zok thin kanu nen rong bol pa in kan ti tia ka pa ero jing tung train khoma akal deya kan entir wat don nia bui ka ngai thatnan sim pun chote kan ei khama kein siam zawa class turin no noin miron soma college panin kan choka ni zanaron lenga chon min bema kan ni al sam chi ave ke chu kan pa hi lo len ka phalwak ri lo dedi nin henanin me sakai lu tuka kanui hak abil pa kha harum chi ani ve shima nu nui pa la he mistrik ni book kanui na sata wangin kapumte anna veka class la lai chon kamuta chuak le a ka thiam lo po ni lo zinga kanuin ma taka min kai thowa kapa chu me du asiam ton wang main ma se kapuya kan zo wata hello long puyen min lo kola kan trina kan oma abeng cheng noi le a chunui ofem of nang tinge arom hut min bazar puila ka tiasin naktuk le father birthday nia iron kan nge yangai bokania phone off zui maga ni zana train kan ngai zong thana ka thu tiam bo chin minwa control tran vele enge ka present ang ka zak e mien tam om si millennium kan kala present han pek tur ka shelo lea mi pathom no zorna kan luta tai ho chu kan en dan dana nalti deuh pahnih hi kaneya kapata tornen kalayang katirel ruwa tinge pahnih birthday nei dangan omem ni kalu kathinga kapata tornen kati chona noisuk min trita ati thinda nangin meche kere uzurna min lo puile a inge kan tia ain kol dan dana bracelet rang ka chak rong na zet simple mmc hi akoka anron lak chuan min bun tira ka thil pek ma saber ka bial no tin ka chala afob zawa don hak tu ti chuan min thik mel tangin min mela ni e kabula hian doctor mel tha pale sang tha zet au sabok Silo hospital nei tu tor ading meka shilo an ompo ka ring lo atolu tu galom itan chon ka poisa the ka ui reng lo ka kuta min kaya engma ka le sa ve lo ero ken thiam lo lea abad de huna ka pe ve mayang traffic jam na sata wangin bulletin kan kala ni sari uzing le ngala anin ko ta dinga anin chu alian lea getin an hunglu aboga mian omnak naka kazak thar le lea kazak tewe ba ka inu le pa ka rebok si lawa ka kut nget takina huma minen le wang phoda kabil nu ka mer she tir tur thu kanu le pa ka shel tolom lungai so kanu phei chon ngai no tangche in chung lama min kai luta minen rek loma tung pu chon mi then khat minin mer she tir boka nu pa nula walai takle pating mel sarlo bula chon kandinga kate chem hian kishia hei hi kabil no debo hei kanu le pa apa chu present ka pea anui suk kamu tir che khan ka rethiam reng ani tisukin anupui tuang puino abula ding chu mita sei zawa anu bula chon om anu am lea debo choka e tur dang min wala pui ta che anui na ti chon ka kalpuya tlung pui ero mer re thren khat bia in anui le suk trina ka fa pai thinlu taka anui le ka mo hian kalim tak zet min biange ama in bia ka relo a doctor zir pui thin chung chang khai hre toyam ati chon kalu ka bunga ta kha me chena sa tak nen kana nin zui na sa lea
anin mga iwiw mo katia kadulo pon nilaw mase mama aron ho chau no karri lo ti chungin mi padang lo ompuy mana tutirang chuan tlong pui hian ngei zong nei hi atum to lo nge anei tangai reng lawa hun akal nem to nang hian i thak dang lamani anui ve suk to so ral khata train anui mel chu kawat lira kabial pa ani so tisapin ei to tre chu kakenga tlong pui no chu ka zoi choka kek te anzeya anu chon min ka urenga wangin abula khom de chuta tlong pui po aron om ve a ipat lang walai chon uite ang main min zoi det zel anui na ti chuan ka konga min ko pai na rom huta he mi hring hi ka tu ani zan re kan kila reilote kan thut nuwa min thla hoa kalome kan kota kan dinga inu kha abule omanom hle mai anui suk angai na te bula che ti khan om thin iwan nei nge ka wan nei ka ti don kanui hul hak abule ta achuwa wapan nai na moya ka fo wanga hemi pa hi kanei thayangem kei ma tan chau hun narala thilpek min pe fawa mi na sumwang chaw nei anga min soi ka du lo kati chuan anui mai thin min du zi ati ran thiam ta na ni ati mai thina katan engki ma phala na boin ha chen viu ma se katan hun in siam sak shrap tram thina happy 4th monthsary babe kar khat chong kanin mu to lawa damlo serious deu an nei wangin a in kola azai ani bok nen engti hun po kal thut thei reng ania eke bina kaluta a chok mel le a min mu chuan anui saka ilo kala aron ding chuaka min ko awang min ni mem ni ite ngil pon ka rethiam thauche anui hak a table noi chu a honga present bomb in tuam chu min pe a happy monthsary do tak ka be ka train na thi tur chu ka phora kan bazar dun nun ber kan thina ati thu asoi takalom iron kala ka chauzol puire min ko a ka oma alu puma mien lo lu tu dang ti ro ka law le a thilei thala o thei ro kolang mai ni to ka ti chuan ani ngor data he mi hring hian a ei thei ti ka ria chuchum kep lo chon choya so mai chi po ani lo kalome ka give back chu a honga na ora silver tree show over lo masete ve tak ania kasko ka kholin ka lei sak mak kha thil tam tak min lei sak to lom eng tham ma ani lo ere oni lo sham ka be sei min pe ve tung chu ka honga abo ma liana engi ani ka she mai lo hongwat la ka konga min chel renga soide win ka thut pa peacock flat sweet ring duk moi zethi ani bunanom mel e mem boka kalom lutuk peacock flat le kalo ngai to a ka ko a min ko let ve a khang thali chung khan kanin ti thiam lo changte kanin ho changte auma ma se to pa ero a thiam lo ni mi alawa ngai tam min dil ma satu ani le nge chen tu nei bun lai hi heng lai pui ni buna tu pek chenge iroma khan peacock tam tang bun sen lo inei sia ka benga se nera ka mur che hin ka ria gospel min honenia ka ti rol chona thaunu la choda chon thing ka peacock bun lai chu a phela engei tia peacock min pek chu la chogin min bun tira voi khat ma bun to su tin thing reng chungin min ron fopa kong khari rak chuan min then changa ka doctorika emergency oma ka peacock bun chu aron mel zo min thik mel le ngala bui ka kalangai kalro keipo ka howang min fob zawa atlan chok ngala tlung pui hian nang ang lo class e du tak chei ringem ni ka chuna tur dalin aron dinga mel ngei om seng song taka anui chu ben her sok mai ka chaka nui kudrang se tom ve lo chu awan nei ani ain sol pui le dei tong male ilo boy mi boy ran lave Bangalore let kan lo dun thinte in ngai zong lim thei tak kan ni thinte kha i hre to em o hre to e kar khat vel le kai zola aron hosan chung che ilo ui re thu te po male ka soi zo rol chon ka sama aron thama shripian ka sama chon ni lo
asama ka kegleta a tre tura anung zanga ka chum popa a maya ka hama ka beng lo chawani zongi ka samdut lai khoilo ka best friend khoi po ka pal leinem a trap pura a makeup a phernuya tlong pui ha chok dei chu ka van nei hle mai ane hun a che miron pan liang a mang e masaber le nung ber kani kanui hak icheve tin kasam ka toy mama ke bin chu ka cho sana staff train khat min me rek chu ka haidera zana tong puyan miron biak po in engma asoi lang lawa ka zindona sunday tlaya aron lenga chok mel lia khoi angi zindon min ko awang wanga kanin ngai zon no hian sex kan mang zeu zewa intan na ke ya wangin ka ra em lawa kondom mani adu lo chan ka relo Bangalore ati sup tunen ngin zindon nge nang main min en wangwanga emesinen kain la sangwat tinge bial no hlui nen zindon ingen ti don ti zong zong nen chuan kang itua boyi engma lo ton tu rom lo room kata kan thleng dun ton leinem let in lo dun trin tu te min shila angoi wangwang hun kal to soi chole ka du to lo nang ka nei to che ka shia nang ne na kanin ngai zon hi adu lo nin ka shia warning min pinasa le sia inga ma ngai su ibula kom ringalom min ko a tu ma dang anom lo bok nen sol seta thlemna dau zo lovin ka roma min pum chawa a thaber lo sin ka phei kop a phela ka pon bi po si nip min ti tu in lo om nge yang ma se kanuna nia in lo soi ve tu rom ho lo he ka ma mi pa doctor pazit hian azuna shui rol ang min for betani insung turin min ti thei to lo ami patna khong ul mai akikor hak ron daw pur tu chu kamela boya junior po ain pe tha at to lea insung turin ka du lo che ma se min dim de uro kholum si anui suka kamei chet na zona ami patna chu ada ti sa chang na khatin min mela abeka ti sen zama pong trol trola kamngai che dibora ka tre chat ami patna lian takhi ngaya kanei thei mi ulawani round ka dangle round thumna ni to chin le manei ton lawani hi kanhe thei ngai don lo che ani hi warje din ka chunga achea mai inange nom chinna kati chuana then sak nom chinna nilovin mangai na chau min ko le hlea ka mangai ve ani ti hi engti ka emo chuan ka hril ve nge to ang chu hun chu alo thleng thoi bokang tlong deuin o thil thade kalo honang che atia ka ngai ngal ringut mole azin chungin min ron berenga aron ho trep tur thu asoya kar khat don an cham to enge min lo honang kati chon anui hak surprise ania handsome toel kamilo pete doctor awlang lang chu ga thei room kata anom ti nem ni nang mai ni om lovem ni rin lel na in min tuama aroma bedroom thalawa karoma ranin bol eng excuse nge ni ngai thinrim lo anga langin phone chok kada kanin ti zo chi ati lo lo turalom kati sap gospel anen kan choka bing manager sum nei lo ani po tlong puyanga chelo thawania nula tam tak an tra pha ve nge yang nupui ane huna chuan kei thei view mi kathil ei lai chu minen vungvunga he pa hi chu nui song reng mai kabar vea ala hak zui tlo lu tuk mai mi tu emo in thla lo lati ka reu si lo doctor ain lo tong ma cheila hun ka nei vengem hey trong chort la pui view su mei che thata gila tong mayang anui suk chutiang choni ti vezi kanara apia min kha hun nuam tak kamangani dong puya po alo ho dei to karing kapor thate mai nia kadun katuaya anui verver zana lo le ni palim kamma do ti hausu min wa she chiang tak kanui hak spicy noodles miron ken photla chuani lo leng don nia ole eidu lungcharin ka voma mase fu lo lo zana gospel mi man em chu halo lenga ka phone battery lo wangin
karuma ka charge deya chauka spicy noodles ka chum tira assignment min ti pui boka anu ampian go sa tuitam deuh le su katilang lang kan kong khar pui chu ariraka ka wahonga chau mel takin tlong pui chu alo dinga engei lo ti don ning zo na nge ningai gospel hi athik ti ka ria kanom don ti ariat phei chuan kazin ho karon lang ngala engei lo ti iti mo min ko a ka ko le ve a I chau mel lu tuka ka ti chuan in chunga aluta sofa le chhot vela kale khabu chop nok nu I chu amela assignment ni ti emni a debora au donin ka ria ron phe watte chauka trainer ron aw lang lang tlong pui chuan mi ron mel le zok boina kin nuk lut le ta gospel hani ti min shil mi so ka volum tu nge yang ka chil kalem khal tlong pui thik tu reng ma umlong ka ti sap kut kong koin min en le a debora iron kalawat lo chuan ei ve lawang engma ka lei to lawang che ring leng long chuan ti le a tlong pui chu a che hrut chaukalama abop sei le rol tak chuan a pen phei pok poka in chunga kanu le patin an hret lo ram ka bei sei enge ka bial nu te nei ti mi pa pani ti chu anin mel rum le a ka spicy noodle gas han chuan chu ka ofa ei pa hian anin suwa ka thlir don emni karim ve theilo emni itabik po ni lawa gospel chu makti zetin kamela enge hriat ngoi makro tlong pui chuan akuta hum ro hle a fly lo chau to ni gospel la in a lau mel big house se lo doctor ler tak le ni ngai zo ve to em zona ani chu feedback likes le comments mail trao o kan story ti ngai nom iti a story da ngai nom tak tak ingai thak sel du chuan kan channel himilaw subscribe sakla notification ka on kal bukla athar kan da apyangin imusung theyang